Dragi moji, dobro mi došli u najnoviji video. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo šta treba da uradite i koju biljku da posadite ispod ruža da bi one cvetale bogato i neprestano. Ruže su neprikosnovene kraljice svih vrtova, a ovi savjeti će vam pomoći da one budu još lepše i da cvetaju neprestano, bogato i dugo. Prvo i osnovno pravilo je da zasadite ruže isključivo na sunčanom položaju, ali zaklonjenom od vetra. Ako ih zasadite na vetrovitoj poziciji, one neće obilno i bujno cvetati. U jesen obavezno prihranite ruže kompostom ili zrelim stajnjakom. U proleće je obavezna rezidba ruža. Treba ukloniti suve grane, one koje rastu iz središta grma, one koje se isprepliću, kao i divlje izboje. Ruže se po pravilu rezuju i u jesen, i to na nešto veću visinu. Ruže se orezuju tako da se uvek ostavlja pupoljak sa spoljne strane žbuna, odnosno grane, a sve grane koje rastu u unutrašnjosti žbuna treba uklanjati na čep. Visina rezidbe ruža je na 5 do 6 okaca, mada morate znati da u zavisnosti od sorte sve ruže se ne orezuju na isti način. I zapamtite, nakon orezivanja ruža obavezna je prihrana, pogotovo kada počne intenzivan rast. U leto ide još jedna obavezna prihrana, dodajući prema uputstvima proizvođača u vodu za zalivanje neko sredstvo za prihranu. Tokom leta i sušnog razdoblja ruže obavezno i redovno zalivati. Nemojte zaboravljati da odstranjujete suve cvetove. To podstiče izbijanje novih pupoljaka i cvetanje. Redovno prskajte ruže da biste ih zaštitili od bolesti i štetočina. Redovno pregledajte lišće i cvetove. Ako primetite lisne uši ili neke druge insekte, tretirajte insekticidom ili fungicidom. I ono najbitnije, da li ste znali da ako ispod ruža posadite vlašac, da će on štititi ruže od pepelnica i drugih bolesti koje ih često napadaju. Pod ružama se često razvija i korov mišjakinja. On se intenzivno i veoma brzo širi. Nemojte koristiti opasne i otrovne herbicide protiv korova, već obavezno počupajte mišjakinju ako ima pre sadnje vlašca. Prilikom sadnje ruža obavezno se pridržavajte preporučenog razmaka. Čajevke se sade na razmak od 50 cm, floribunde na razmak od 40 cm, mini ruže na razmak 30 cm, penjačice na razmak od 100 do 200 cm, grmolike na razmak 100 cm i polegle idu od 3 do 5 sadnica po metru kvadratnom. Ruže stablašice se sade najčešće pojedinačno ili na rastojanju koje vama odgovara. Koren ruže nikako ne sme biti izložen suncu pre sadnje jer se neće primiti. Koren ruže mora biti potopljen nekoliko sati u vodi pre sadnje. Kada sadite ružu, vodite računa da mesto kalemljenja bude 2 do 3 cm iznad nivoa zemlje. Kada se ruža posadi i nagrne sva zemlja oko sadnice, stavite 3 kašike mineralnog đubriva MPK 8, 16, 24 i dobro zalite ružu.